हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 अशखास पर अल्लाह ताला अपने अर्श का साया फरमाएगा जिस दिन किसी किस्म का कोई और साया नहीं होगा। 7 अशखास को रोज़े महशर कोई खौफ न होगा, हालांकि नफसी नफसी का मकाम होगा, लेकिन ये सातों शख्स अल्लाह ताला के अर्श के साया में होंगे और अल्लाह ताला के मलाइका उन सातों अशखास का रुतबा देखकर एक दूसरे से कहेंगे, ये उम्दा खुश वाले और नूरानी चेहरे वाले कौन हैं? फिर एक फरिश्ता आकर कहेगा, ये अल्लाह ताला के वो बंदे हैं जो अहकाम इलाही को पूरा करते थे और अब ये उनका फल है। वो 7 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को दुनिया भर के तमाम इंसानों की माँ होने का शर्फ हासिल है। कुरान मजीद की रो से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामला से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उसके बाद जन्नत में रहने का हुक्म दिया और साथ ही मना कर दिया कि वो एक खास दरख्त के करीब तक न जाएं। आम तौर पर मशहूर है कि ये गंदम का दरख्त या पौधा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसा तक जन्नत के सदाबहार नजारों में तन्हा जिंदगी बसर करते रहे। वहाँ उन्हें अल्लाह ताला की हर नेमत मुयस्सर थी। मेहनत और मुशक्कत और गम और फिक्र से बिल्कुल आजाद, तन्हाई में आराम और आराइश और लुत्फ और मुसरत से भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जन्नत में रहकर भी जो एक मोमिन की सबसे बड़ी तमन्ना हो सकती है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहशत और खला महसूस करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस की बहारों में रहते हुए भी तन्हाई की वजह से खोए खोए रहते थे, क्योंकि उनकी फितरत किसी मानस हदम की तलाशी थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अफसरदगी और उदासी को देखते हुए हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश से मुताल्लिक कुरान करीम में सिर्फ इतना जिक्र है, तर्जुमा और उस नफ्स से उस जोड़े को पैदा किया, लेकिन किताब बाइबिल और बाज दूसरी रिवायत में बताया गया है कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा किया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई का दौर खत्म हुआ और वो हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पाकर बेहद मसरूर शादमा हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी फितरत के मुताबिक तस्कीन और कलब और इत्मीनान का समान बहम पहुंचा दिया था। गोया हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहार बनकर आई और उन्हें उस सुकून और इत्मीनान से हमकिनार किया जो तन्हा रहते हुए फिरदौस बरी में भी हासिल न हो सका था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ वहशत सी महसूस करते थे। अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत में रहने की इजाजत कर दी, मगर साथ ही फरमाया, ए आदम, देख ले, ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ऐसा ना हो कि तुम्हें जन्नत से निकलवा कर रहे और तुम मेहनत में पड़ जाओ। तुम्हारे लिए अब ऐसी जिंदगी है कि ना तो उसमें भूखे रहते हो, ना ही बरहना, और ना ही तुम्हें प्यास सताती है, और ना ही सूरज की गर्मी तुम्हें तकलीफ पहुंचाती है। हजरत आदम और हजरत हवा दोनों को हिदायत की गई कि वो एक दरख्त के पास न जाएं, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद इब्लीस ने धोखे और फरेब का जाल बिछाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ तरीकों से उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि शजर ममनुआ दर हकीकत जन्नत का वो दरख्त है जिसका फल खाने के बाद आदम हवा हमेशा के लिए जन्नत ही में मुकीम रह गए। बाज रिवायत में ये भी है कि शैतान ने सबसे पहले हजरत हवा सलामुल्लाह अलैहा को बहकाया और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने पर आमादा किया। लेकिन कुरान मजीद से ये बात साबित नहीं है। हो सकता है कि ये रिवायत भी सदाकत पर मबनी हो, क्योंकि कुरान मजीद ने उसकी तफसील बयान नहीं, क्योंकि औरत का इरादा कमजोर होता है, इसलिए शैतान ने उस कमजोरी का फायदा उठाया हो। लेकिन आम तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की तख्लीक के बाद जन्नत की पेश बहा नेमत, अल्लाह के इनामात और वहाँ की सरापा इत्मीनान जिंदगी का सही तौर पर एहसास हुआ। तन्हाई का कुर्ब दूर होने के बाद उन्होंने अपनी मौन सुगमसार बीवी के साथ जन्नत की जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाया, तो उनमें फितरी तौर पर ये ख्वाहिश बेदार हुई कि वो दायमी तौर पर जन्नत में ही रहेंगे। लेकिन शैतान ने उनके दिल में यही वसवसा डाल दिया कि अगर वो शजर ममनुआ का फल खा लें तो हमेशा हमेशा जन्नत में रह सकते हैं, क्योंकि ये शजर खल्द है और उसका फल खाने से
سرمدی آرام اور قرب الہی نصیب ہو سکتا ہے۔ شیطان نے انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھائیں اور انہیں ہر ممکن طریقے سے یہ باور کرایا کہ وہ ان دونوں کا دوست اور خیر خواہ ہے، دشمن ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے آدم و حوا کو اس کی رائے پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی کچھ بہک گئے اور سب سے پہلے انسانی خواص میں جو چیز ظاہر ہوئی وہ بھول تھی۔ آخر انسان ہی تھے، دونوں بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تاکید کے ساتھ اس درخت کے قریب تک بھٹکنے سے منع کیا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ربانی کو ٹھکرا کر دانستہ یہ حرکت کی ہو، کیونکہ خود خداوند تعالیٰ نے اس کا سینہ علم کے نور سے منور فرمایا تھا۔ انہیں قریب الہی حاصل تھا اور ان کا دل تجلیات الہی کا مرکز تھا، اس لیے یہ بات تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا یا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ بھول گئے اور انہوں نے اس مومنہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ درخت کے پھل کو چکھتے ہی انہیں اپنی تمام انسانی کمزوریوں کا احساس ہو گیا اور اپنے تمام بشرمی لازم انہیں معلوم ہو گئے۔ دیکھا تو دونوں نے خود کو بالکل برہنہ محسوس کیا، فوراً پریشانی کے عالم میں اپنے ستر پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اسی حالت میں ان دونوں پر عطاب الہی نازل ہوا اور بارگاہ الہی سے حکم ہوا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی پیغام آیا تو جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ دکھ میں پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہ نے انتہائی ندامت اور شرمساری سے اپنی بھول کا اقرار کیا اور بے حد خضوع کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے اور گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ میں نے جان بوجھ کر تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ آخر دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان دونوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں دنیا میں جا کر اللہ کے نائب کی حیثیت سے رہنا ہوگا، تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایک مقررہ مدت تک دنیا میں قیام کرنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیس بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم دنیا میں تو ہمارے صحیح معنوں میں نائب اور نیک بندے ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت تمہارے لیے مخصوص رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں رہنے کے ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے تھے، اور ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ اگر اپنے پروردگار کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے رہیں تو وہ وعدے کے مطابق ہمارے لیے اصلی وطن جنت الفردوس کے دروازے یقیناً کھول دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے متعلق زیادہ معتبر روایت موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح تعداد معلوم۔ ان کے دو بیٹے قابیل اور حابیل زیادہ مشہور ہیں۔ قرآن کریم نے خصوصیات سے ان کے ناموں کا ذکر نہیں کیا، لیکن تورات میں ان کے نام یہی لکھے گئے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا دستور یہ تھا کہ وہ جوڑیاں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے جوڑیاں لڑکے اور لڑکی سے کر دیتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں قدرت الہی سے ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوتے جن میں ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی۔ دستور کی روح سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی دو بیٹیوں قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا۔ قابیل عمر کے لحاظ سے بڑا تھا اور اس کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت، اس لیے قابیل کو یہ پسند نہ تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی بہن سے اس کی شادی کی جائے۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی عمر اور وفات سے متعلق کوئی قابل یقین روایت موجود نہیں۔ بعض لوگوں نے جدہ میں کسی جگہ ان کی قبر بھی مشہور کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں جدہ کی بندرگاہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ عربی میں جدہ داری کو کہتے ہیں۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ چونکہ ہر زندہ انسان کی ماں ہے اور انسان جیب سے ان کا تعلق موجود ہے، اس لیے ان کا نام حوا مشہور ہے۔ ان کا وجود اس حقیقت کا شاہد ہے کہ عورت مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اگر عورت کا وجود نہ ہو تو انسان اس دنیا کا ذکر ہی کیا جنت الفردوس میں بھی مسرور و شادمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ عورت کے بغیر انسانی زندگی کسی صورت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایسا اعلیٰ رتبہ اور مقدس انسان
जन्नत में तन्हाई गवारा ना कर सका। अगर ये दुनिया औरत के वजूद से खाली होती तो हमेशा वीरान और बर्बाद ही रहती। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी हर औरत को ये दर्स देती है कि औरत इंसान के लिए सरापा रहमत और शफकत और मोहब्बत बनकर आई है। यही औसाफ उसे मुकम्मल औरत का दर्जा बख्श सकते हैं। अगर औरत उन औसाफ से महरूम हो तो वो औरत नहीं बल्कि उसके भेस में कुछ और है। औरत इसार व वफा का सरचश्मा होती है। वो जन्नत की रूह परूर बहारों में साथ रहती है तो बेआबाद और सुनसान दुनिया की पर मुशक्कत और तकलीफ दे जिंदगी में हम सफर रहती। जन्नत से निकलने की बसीरत अफरोज वाकया में एक ये सबक भी है कि एक वफा शियार और मोहब्बत और सदाकत की शोदाई औरत को हमेशा बद्दी और गुनाह की ताकतों से हर हालत में खबरदार रहना चाहिए और अपने खामंद को हर मुमकिन तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए सलामती के रास्ते पर चलाने के लिए सही मशवरा देना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 अशखास पर अल्लाह ताला अपनी अर्श का साया फरमाएगा जिस दिन किसी किस्म का कोई और साया नहीं होगा। पहला आदिल हुक्मरान, दूसरा ऐसा नौजवान के जिसकी जवानी इबादत में परवान चढ़ी हुई, तीसरा ऐसा शख्स के जिसका दिल मस्जिद की तरफ हो, चौथा 2 आदमी जो बाहिम अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करते हैं और वो उस पर इकट्ठे भी होते हैं और उस पर जुदा भी, पांचवा ऐसा शख्स के जिसको नस्बो जमाल वाली कोई औरत बुराई की दावत दे बस वो उसे कह दे बेशक मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। छठा ऐसा शख्स जो पुशीदा सदका करे यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को इल्म ना हो जो उसके लिए दाएं हाथ ने खर्च किया है। सातवां ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह ताला का जिक्र करता है और खौफ खुदा से उसकी आंखें बह पड़ती। इन 7 अशखास को रोज महशर कोई खौफ न होगा, हालांकि नफसी नफसी का मकाम होगा, लेकिन ये 7 शख्स अल्लाह ताला के अर्श के साए में हों और अल्लाह ताला के मलाइका उन 7 अशखास का रुतबा देखकर एक दूसरे से कहेंगे ये उम्दा खुशबू वाले और नूरानी चेहरे वाले कौन है। फिर एक फरिश्ता आकर कहेगा ये अल्लाह ताला के वो बंदे हैं जो अहकाम इलाही को पूरा करते थे और अब ये उनका फल है। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है हमें उन 7 अमलों पर अमल करने वाला बनाए।